ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ከሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከቻፕተር 2 የተውጣጡ የሚድ ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የምሰራበትንም ጥያቄ እንዲሁም በተጨማሪ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን። ነምበር 1 What is the primary focus of study of logic? A. Evaluating argument. B. Creating persuasive speech. C. Understanding emotion. D. Analyzing literature. ፕራይመሪ ፎከስ ኦፍ ስቴዲ ኦፍ ሎጂክ ወይም ስነ አመክንዮነትን መማር ምንድን ነው ዋና ዓላማው? The main primary focus of studying logic will be analyzing and evaluating an argument. So the correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Number 2 What are the key components of an argument? A. Premise and conclusion. B. Introduction and body. C. Claim and evidence. D. Statement and counter argument. Component of argument. Argument is a group of statement. A group of statement, yeah. And statement is one of a declarative sentence with truth value, and it is composed of what? Premise and conclusion. So premises ላይ አንዱ ስቴትመንት ላይ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። አንደኛው ኤቪደንስን ሳፖርት የሚያደርግልን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤቪደንሱን ወይም የቀረበውን ሪዝን ተከትሎ የሚመጣው ኮንክሉዥን ይሆናል ማለት ነው። Due to this, the main component of an argument will be premises and conclusion. So A is the correct answer. Number 3, how is premises defined in an argument? A. It is a statement providing support or evidence. B. It is a conclusion of an argument. C. It is a question that challenges an argument. D. It is a word used to introduce a conclusion. ፕሪሚሲስን በአንድ አርጊመንት እንዴት ዲፋይን ልናደርግ እንችላለን? The correct answer which deals about premises will be A. It is a statement which provides support or evidence. ለምናቀርበው ሀሳብ ወይም ለምናቀርበው አርጊመንት በውስጡ ሳፖርት ኤቪደንስን ወይም መረጃን ወይም ሪዝንን የሚያቀርብልን ታይፕ ኦፍ ስቴትመንት ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕሪሚሲስ ይሆናል ማለት ነው። So A is the correct answer. Number 4 What is a conclusion in the context of an argument? በአርጊመንት ኮንቴክስት ደግሞ ኮንክሉዥንን እንዴት ዲፋይን ልናደርግ እንችላለን? A. It is a statement that is logically drawn from premises. B. It is a question asked to clarify the argument. C. It is a statement that contradicts the premises. D. It is an unrelated opinion presented by the writer. So the appropriate answer which deals about the concept of conclusion in one's argument will be it is a statement which logically drawn from the premises. So A is the correct answer. Number 5 Which of the following best describe an argumentative passage? A. It is a statement that does not contain premises or conclusion. B. It is a passage that only contains one premises. C. It is a passage with multiple conclusion. D. It is a passage with clear premise and conclusion. ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ አይተን ነበር። ሁሉም ፓሴጅ አርጊመንት ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል። ስለዚህ ሁሉም ፓሴጅ አርጊመንታቲቭ ነው ልንል ስለማንችል ኔን አርጊመንታቲቭ የሆኑ ፓሴጆችን እንደ ክራይቴሪያ ለመጠቀም ሞክረን ነበር። አንድ የተሰጠውን ፓሴጅ አርጊመንት ነው ወይስ ኔን አርጊመንት ነው የሚለውን ለመለየት ታይፒካል የሆኑ ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጆች አሉ። አንድ ሰው ፒስ ኦፍ አድቫይስ የሚያቀርብልን ከሆነ ወይም ዋርኒንግ የሚሰጠን ከሆነ ኩዌስችን የሚሰጥ ወይም ኤክስክላሜሽን የሚሰጥ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ እንደሆኑ ለማየት ሞክረን ነበር። So the correct answer which deals about nen argumentative passage will be A. The statement which does not contain premise and conclusion. Number 6 How can we identify whether a passage contains an argument? እንዴት አንድ ፓሴጅ አርጊመንትን ኮንቴይን እንደሚያደርግ መለየት እንችላለን ወይም አይደንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን?
A. By checking for indicator word and inferential relationship. B. By looking for length of the passage. C. By identifying emotional expression. D. By checking for rhetorical question. The correct answer which deals about this question will be A. By checking for indicator word and inferential relationship. ምክንያቱም አንድ ፓሴጅ አርጊመንታቲቭ ነው ብሎ ዲሳይድ ለማድረግ ሶስት ክራይቴሪያዎች እንዳሉ አይተን ነበር። የመጀመሪያው ሉኪንግ ፎር ኢንዲኬተር ወርድ፣ የሁለተኛው ኢንፈረንሻል ክላይም መለየት እና የሶስተኛው ደግሞ ታይፒካል ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅን ማወቅና መለየት ነው። እነኚህ ሶስቱ እንደ ክራይቴሪያ አንድ ፓሴጅ አርጊመንታቲቭ ነው ወይም ነን አርጊመንታቲቭ ነው ብለን ዲሳይድ እንድናደርግ እና አይደንቲፋይ እንድናደርግ የሚረዱን ክራይቴሪያዎች ናቸው። ዲዩ ቱ ዚስ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። Number 7. What is deductive argument? A. It is argument where premises guarantee the conclusion. B. An argument where premise only suggests the conclusion. C. It is an argument based on emotion. D. It is an argument based on statistical probability. So the correct answer which deals about deductive argument will be A. It is an argument where premises guarantee the conclusion. So A is the correct answer. Number 8. What is an inductive argument? A. It is an argument where premises suggest that the conclusion is probably true. B. An argument where conclusion is always true if the premises are true. C. An argument based on logical necessity. D. An argument involves personal opinion. The appropriate answer which deals about inductive argument will be A ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት በተፈጥሮ ፕሮባቢሊስቲክ አርጊመንት በመባል የሚታወቅ ሲሆን ፐርሚስሱ ትሩ ሆኖ እያለ ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ትሩ ሊሆን ይችላል ወይም ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ፐርሚስሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥን ማንዳቶሪ ትሩ መሆን የግድ ይለዋል። ቢ ላይ ያለው ምርጫ የሚያመለክተው ዲዳክቲቭ አርጊመንትን ሲሆን ኤ ላይ ያለው ደግሞ ስለ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ነው ማለት ነው። Number 9. How do we distinguish between deductive and inductive argument? አንድን ዲዳክቲቭ ወይም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት እንዴት መለየት እንችላለን የሚለውን የምናውቀው እንዴት ነው የሚሉ ክራይቴሪያዎች አሉ። የመጀመሪያው ኢንፈረንሻል ሊንክ ነው። ስትሬንግዝ ኦፍ ኢንፈረንሻል ሊንክ ቢትዊን ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን በመሃሉ ያላቸውን ኢንፈረንሻል ሊንክ ወይም ሪዝኒንግ ፕሮሰስ የምናውቅ ከሆነ ይሄ ዲዳክቲቭ ነው፣ ይሄ ኢንዳክቲቭ ነው ብለን ዲስቲንጉሽ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል። Number 10. Which of the following is true of deductive argument? A. If the premises are true, the conclusion must be true. B. Premises are true, the conclusion is unlikely to be true. C. The conclusion is based on probability. D. The premises support the conclusion with strong probability. ከቢ እስከ ዲ ወይም የተዘረዘሩ ሀሳቦች ስለ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት የሚያወሩ ሲሆኑ ስለ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ትሩ የሆነው ኤ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ፕሪሚሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥን መስት ቢ ትሩ መሆን አለበት በዲዳክቲቭ አርጊመንት ጊዜ። ዲው ቱ ዚስ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ኤ። ነምበር 11. which of the following is true of an inductive argument? ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ደግሞ ትሩ የሆነው የትኛው ነው? A. If the premises are true, the conclusion is likely but not guaranteed to be true. B. Conclusion must be true if the premises are true. This is mainly deals about inductive argument. C. Inductive argument are based on mathematical proof. D. Premises in an inductive argument are irrelevant. The appropriate answer will be A ይሆናል ማለት ነው። It is probabilistic argument ስለሆነ። Number 12. What is a valid argument? It is an argument where conclusion logically follows from premises. B. An argument where premises are irrelevant. C. It is an argument with true premises. D. It is an argument that only use emotional appeal. The appropriate answer which deals about valid argument will be A. An argument where conclusion logically follows from premises. ወደ 13ኛ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጥታ አሁን ወደ ቪዲዮአችን። Number 13. What is an invalid argument? Invalid argument is an opposite of valid argument which mainly deals about
the conclusion does not logically follows from the premises. Due to this, the appropriate answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Number 14, what is sound argument? Sound A, it is valid argument with all true premises. B, an argument with false premises. C, an argument with weak inferential link. D, an argument with emotional charged premises. So the appropriate answer will be A, valid argument with all true premises. So A is the correct answer. Number 15, what is unsound argument? It is an opposite of sound argument, and the appropriate answer which deals about unsound argument will be also A, an argument that is invalid or has false premises. Number 16, what is a strong argument? It is an inductive argument where premises support the conclusion with high probability. B, deductive argument is granted conclusion. C, argument is emotional appeal. D, argument with weak premises. A strong argument is one of a part of inductive argument which have a premises support the conclusion with high probability. So A is the correct answer. Number 18, it is also weak argument. It is an opposite of strong argument, and the appropriate answer which deals about weak argument will be A, inductive argument where premises do not adequately support the conclusion. Number 18, what is cogent argument? It is inductive argument that is both strong and has all true premises. B, it is an argument that is invalid but has true conclusion. C, deductive argument is true conclusion. D, argument with irrelevant premises. So the appropriate answer which deals about cogent argument will be A, inductive argument that are both strong and has all true premises. Number 19, what is uncogent argument? It is an inductive argument that is weak and has false premises. B, it is a deductive argument with false premises. C, it is an argument with true conclusion. D, it is a strong argument with irrelevant premises. So the appropriate answer which deals about uncogent argument will be A, inductive argument that with weak or has false premises. Number 20, which of the following is an example of deductive argument? ስለ deductive argument እውነት የሆነው ኤግዛምፕል የትኛው ነው? deductive argument ላይ ፐርሚሱ ትሩ ከሆነ conclusion is mandatory to be true መሆን አለበት። ኤ ላይ ያለውን ምርጫ ስናይ all human are mortal, ሶቅራተስ is human, therefore ሶቅራተስ is mortal። ሁሉም ሰው ሟች ነው፣ ሶቅራተስ ሰው ነው፣ ስለዚህ ሶቅራተስ ሟች ነው። ስለዚህ ይህን ሀሳብ ስናይ ሁሉም ሰው ሁማን ነው፣ ሶቅራተስ ደግሞ ከሁሉም ሰው ውስጥ ስለሆነ የእሱ እጣ ፈንታ ሞት ነው ማለት ነው። ከመሞት ውጭ ሌላ ነገር ስለሌለው የተሰጠው ኮንክሉዥን ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ፐርሚሱ ትሩ ስለሆነ ኮንክሉዥኑ ትሩ ነው ስላገኘን this answer mainly deals about deductive argument. Due to this, A is the correct answer. ቀሪዎቹም B, C and D ስናይ ፕሮባቢሊስቲክ የሆነ ኮንዲሽን ላይ ያሉ ስለሆኑ እናንተ እነሱን መለየት ትችላላችሁ። 21, which of the following is an example of inductive argument? A, every time I have visited Paris, it has rained. B, all bachelors are unmarried. C, the sky is blue, so it must be sunny. D, if it have breakfast every day, I am more likely to be healthy. The appropriate answer will be A, every time I have visited Paris, it has rained. የሚለው ይሆናል ማለት ነው። 22, what is the role of indicator word in identifying argument? አርጊመንትን አይደንቲፋይ ስናደርግ ፐርሚስ እና ኮንክሉዥንን እንድን ላይ ሁለት ክራይቴሪያዎች ተቀምጦ ነበር። አንደኛው ኢንዲኬተር ወርድ፣ ሁለተኛው ኢንፈረንሻል ሊንክ ብለን ተምረን ነበር። ስለዚህ የኢንዲኬተር ወርድ ሮሉ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? ፕሪሚሲስን ከኮንክሉዥን እንድን ላይ ይረዳናል ማለት ነው። ሶ ኢዝ አፕሮፕሪየት አንሰር። 23, what does the word therefore typically indicate in an argument? ሶ ኢንዲኬተር ወርድ ዜርፎር የሚል ሀሳብ አለ። ይሄ ታይፒካሊ ምንን የሚያመለክት ኢንዲኬተር ወርድ ነው? The appropriate answer will be conclusion ይሆናል። therefore is indicator word which is listed below under conclusion. 24, what is the relationship between permission and conclusion in deductive argument? የፐርሚስስ እና የኮንክሉዥን ሪሌሽንሽፕ በዲዳክቲቭ አርጊመንት ጊዜ ምን አይነት ነው? ሰው ኔሴሲቲ አርጊመንት በመባል የሚታወቅ አይነት አርጊመንት ነው ዲዳክቲቭ አርጊመንት። ሎጂካሊ ፐርሚስሱ ኮንክሉዥንን ስትሪክትሊ ወይም ኔሰሰርሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይደግፋል። ወይም ያንን የሚያሳይልን ሀሳብ የተቀመጠው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ ኤ ላይ ስለሆነ the appropriate answer will be A ይሆናል ማለት ነው።
25. What is the main concern when evaluating an inductive argument? A. Whether the premises make conclusion probably true. B. Whether the conclusion follow logically from premises. C. Whether the premises are irrelevant. D. Whether an argument is valid. The appropriate answer will be A. Whether the premises make the conclusion probably true. ስለ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ሜን ኮንሰርኑ ስለ ፕሮባቢሊቲ ማውራቱ ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ፕሮባቢሊስቲክ አርጊመንት ከመሆኑ አንጻር ነው። Number 26. What is the key difference between valid and sound argument? A. Sound argument is both valid and has all true premises. B. Valid argument always has true premises. C. Sound argument is based on probability. D. There is no difference between valid and sound argument. So the appropriate answer which deals about the difference between valid and sound argument will be A ይሆናል ማለት ነው። 27. What is the critical part of evaluating an argument logical structure? A. Determining if premises support the conclusion. B. Identifying the emotion behind the argument. C. Checking for vague language. D. Ensuring the argument is long enough. So the appropriate answer which mainly deals about critical part of evaluating an argument will be A ይሆናል ማለት ነው። 28. Which of the following is typical indicator word for conclusion? A. Therefore. B. Because. C. Since. D. In addition. The appropriate answer will be therefore ይሆናል ማለት ነው። ከላይ የሰራነው ጥያቄ ስለሆነ እዚህ ጋር ተደጋግሞ ነው የመጣው። So A is appropriate answer. 29. Which of the following is not factor in distinguishing deductive and inductive argument? deductive argument ከኢንዳክቲቭ አርጊመንት የምንለይበት ክራይቴሪያዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ክራይቴሪያዎች ውስጥ ያልተዘረዘረው የትኛው ነው? A. indicator word. B. form of argument. C. strength of the inferential link. D. the length of argument. So the appropriate answer will be D. the length of argument ይሆናል። Number 13. What is the main goal of studying logic? አንድን ሎጂክ መማራችን ዋናው ዓላማው ፕራይመሪ ጎሉ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ አንደኛ ጥያቄ ላይ ሰርተን ነበር። አሁንም ደግሞ እዚህ ተደጋግሞ ነው የመጣው። So the appropriate answer will be A. to analyze and evaluate an argument. So A is the appropriate answer. ኦኬ የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።